meta buna inya video like tin pe ban meta buna inya video share tin pe ban meta buna inya video comment tin pe khali niya video mi thumbnail tin pe apea adi latu kamire rajut tapea Bangladesham re janam kate in nijeke adi proudfully mone kantana sida je Bangladesham re ale Dinajpur na Kaharol re miten Sidhu Kanu statue tahe kana Dinajpur na Kaharol re ona Sidhu Kanu statue rapud hoina ona karon te nyadi dukho bi nikoda koshto bi nikoda আর নোয়ার সাথে সাথে ইন তিন দিনা নিয়া ব্লগ ভিডিও দেখাবে কান্তা বুনা ইনগি আলবিনোস মার্ডি জোহারগি সালামপু এই নিয়া ভিডিও রে কাটাং রাজনৈতিক বিষয় থেকে বান আলাপা সে যাহাই দল বিরুদ্ধে বান আলাপা কারণ নিয়া দল বিরুদ্ধে আলাপ দ আবু সান্তাল সমাজ রে দ আদি মানে আদি লাটু মিকেন ভুল হইয়া ইয়া আলাপ जहाँ जदि यहाँ नियो वीडियो नेल कते दुख कष्ट से जहाना की पे निजे के जदि बड़ी पे मने खाई ना करम ते नेडी एडी दुखित तो আর মন করা আপেতে ইতেন ফিরে কনা হয়তোবা কোনো মিস্টেক কারণতে নিয়ে ভুল হই জানে দিয়া তো ভুল মানে কি ভুল আর ভুল মানে কি হয় বাংলাদেশম রে যে ওনা মিটেন মানে আলে দেশম রে मिटेन कोटा विरुद्ध आंदोलन को सेटल लेता बुना अलग पढ़ान कुड़ा कुड़ी को तो उना साव सावते गुटाई दिसम रेन हर को आंदोलन रे को हेट लेना और आंदोलन फेर रेना हल्लो होइना निये जे दिसम रेन सरकार रपुद नाई और रपुद साव सावते आले नोआ सांताल हर अपन से माने कटी जति को हिसाब से ᱧᱮᱞ लिया नुको कटी जति अर्थात आले सांताल चितान रे अडी गजा निर्यातन हुयुग कना अडी गजा को दाले को लागो को रपुद एकांड को तो चिदा निका हुयुग कना निये लगी अडी अपसेट दिन को दा चिदा आले रेन हतो बुइहा को आले रेन हतो मिश्रा को आले रेन बुइहा को ओलो पढ़ावान को हो नो आंदोलन को तहे कना तो चिदा ताले सान्ताल बुया को दो निया स्वाधीनता को इनको मुक्ति ताबुना ब्लॉग वीडियो रे इनमी मिते उदुइन चेष्टा ताबुना निया आंदोलन रे सान्ताल हर को चे को माने निर्यातन रे को शिकार लेना अनोरे ना सिंधु का आतुरे जाओ किन तो बाइले दड़िया ने मारंगो से मारंगो आनितु पमटा ठिकान बनोतिnya तो mungkin marango ar maramba takin do mane kami kin selena sita nah kami khoi hei kate kin nyal kida de akina ura ko musla tu raput kada ceda ko muslo puli ekwa ceda কেন ভাই এই সংখ্যালঘুদের উপর কেন আপনারা এত নির্যাতন করছেন সংখ্যালঘুরা কি এই স্বাধীনতা বা আপনারা যাই বলেন বৈষম্য বিরোধী সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে কি তারা কি আপনাদের সাথে ছিল না অবশ্যই ছিল কারণ সংখ্যালঘুরাও তো এই বাংলাদেশের নাগরিক তারাও তো বাঙালি নাকি ভাই তাহলে তাদেরকে বাদ দিয়ে কেন তাদেরকে বাদ দিয়ে আপনারা এই স্বাধীনতাটা শুধু আপনাদেরই এই স্বাধীনতা সংখ্যালঘুদের কি অধিকার নেই এই স্বাধীনতার অবশ্যই আছে তো পরপরই নিউদু আবনিন চেষ্টা হবো না धामरहाट रेना आग्रा दिगुन बाजार रेना कावाकुड़ी ग्राम रे अर्थात आतु रे मिटेन कुड़ा को जुनियु कदा आर को रपुत कदा परिशेषे ᱤᱧ मेना হয়তোবা নিদিসম আবো বাকো রক্ষা বুনা সে বাকো নেল বুনা তো নিজে নিজে যত মানে হারাগত তরুণ কুñ মেতাবুন করা নিজে टोला নিজে की ᱧᱮᱞ दाबुन लगा নিজে की बांचा तबुन लगा तखय को बिहा से मारम्बा से दादा तकवा नियो आंदोलन सही कते नि क्षति हुई कान तकवा अब दरकार बनुआ अब साहाय्य बुन हतवा इन आम आपे बांग्लादेशम रे ना हलेओ 1 कोटी हर दो मेना बुन गिया
ᱟᱵᱚ ᱡᱩᱫᱤ 1 টাকা ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱮᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱡ তাহলে নিয়ে বাড়িয়া ক্ষতি হই কানা নিয়া জানা মতে বাড়িয়া পিয়া ক্ষতি হই কানা নিয়ে পিয়া ক্ষতি রেনা ক্ষতিপূরণ আবো নিজে বন এম দাড়া আবো বাংলাদেশম রে ইন বাডায়া আডি লটলটো কন্টেন্ট ক্রিয়েটর ইউটিউবার মিনা কো তাবোনা লো আপে যত ঠিক নেহারো কানা ভাই দিদি আপে হ নিয়ে সান্তাল সমাজ জাগাও লিগিতে ভিডিও বিনাও তাবুন পে ভিডিও দো নডে দিন মুচো দেখান তাবোনা হয়তো আরো লাহাসে নাওয়া মিটেন ভিডিও লিংস ব্লগ ভিডিও লিংস সেটেরোয়া নিয়ে পর্যন্ত আপে যত কো মস তাহেন পে নাপাই তাহেন পে আর জাগুয়ার রে তাহেন পে মিঠে তাহেন তাবুন পে जहाँ से पे चला खाना एकला एकला आल पे चला ताबुना ना हले बाटे हल मिट साथे सान्ताल देहा को मिट साथे पे ताहेन ताबुना যাতে যাহাই আবু চিতার কো নির্যাতন লেখায় সাথে সাথে প্রতিবাদ পে করা দাঁড়ি